Setelah lebih dari 100 hari perang, Amerika Serikat dan Iran sepakat berdamai. 14 poin disepakati, termasuk Iran dan Amerika menghentikan seluruh operasi militer. Lebih dari 100 hari perang, Amerika dan Iran akhirnya kesepakatan damai kedua negara berhasil dicapai. Keduanya mencapai kesepakatan tertuang dalam 14 poin yang resmi ditandatangani oleh Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam 14 poin kesepakatan damai, diantaranya mencakup Amerika dan Iran bersama sekutunya menghentikan seluruh operasi militer di semua wilayah termasuk Lebanon. Amerika mencabut blokadenya dan akan menarik pasukan dari sekitar Iran dalam 30 hari. Iran dan Oman nantinya akan menentukan layanan maritim dan administrasi di Selat Hormuz. Iran mendapatkan dana rekonstruksi 300 miliar dolar Amerika atau 5.400 triliun rupiah dari Amerika dan mitra regional. Dana dan aset Iran yang dibekukan akan dicairkan. Iran sepakat tidak akan mengembangkan senjata nuklir serta Amerika akan mencabut semua sanksinya. Terkait pengembangan rudal balistik, Trump memastikan Iran punya hak yang sama. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Kesepakatan akhir disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan akan dibentuk mekanisme pengawasan untuk memantau kepatuhan kedua negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut periode 60 hari pasca penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran telah dimulai. Sejumlah hal yang lebih detail akan dibahas untuk mewujudkan 14 poin dalam kesepakatan. I would say the 60-day period officially started today. It was signed late, and it may have even been signed technically, because of the time shift. I think it's signed technically today, Iran time. So, yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60-day clock today. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan meski Iran dan Amerika Serikat sepakat berdamai, namun pihaknya akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Israel akan menempuh jalan yang lebih hati-hati demi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. לופתים את החמאס בעזה, שם אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, ובלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובנו ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה. יש עוד עבודה לעשות בשני המקומות, אבל עשינו עבודה כבירה. זה נכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו. Keluarga pelaut India yang tewas dalam serangan Amerika Serikat di Selat Hormuz histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Rekan korban menceritakan dahsyatnya ledakan yang membakar mesin kapal. Keluarga pelaut India yang tewas dalam serangan Amerika Serikat di Selat Hormuz histeris saat prosesi kremasi jenazah. Shivanan Chaurasia, seorang teknisi mesin kapal MT Setebelo, menjadi satu dari 3 pelaut yang tewas pada 10 Juni lalu. Korban disemayamkan kemudian dikremasi di kampung halamannya di Uttar Pradesh, India. Keluarga dan kerabat pun histeris serta sangat kehilangan. घटना है 10 जून 2026 की ठीक 7:30 बजे सुबह टाइम में, और चूँकि घटना इतना ज़्यादा विस्फोट इतना तेज था कि वो पूरा इंजन रूम के पोर्ट साइड में पूरा आग लग गया था, और आग इतनी भयानक थी कि सर हम लोग जाना मुश्किल हो। धमाका सुन के हम लोग
Sebelumnya, kapal MT Setebelo menjadi sasaran tentara Amerika atas tuduhan membawa minyak Iran dan tidak mematuhi arahan dari pasukan Amerika. Akibatnya 3 pelaut India tewas terkena ledakan. Sementara itu, operator kapal membantah telah membawa minyak dari Iran. Drone Ukraina kembali menyasar Moskow, ibu kota Rusia. Serangan tersebut menghantam sebuah kilang minyak hingga mengakibatkan kebakaran besar. Rekaman memperlihatkan kebakaran besar kilang minyak di Moskow akibat serangan drone Ukraina. Asap terlihat membumbung tinggi di atas area serangan. Fasilitas tersebut menjadi sasaran drone Ukraina untuk yang kedua kalinya dalam sepekan. Menurut Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, sekitar 200 drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Rusia. Dan hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa. Usai Amerika Serikat dan Iran menandatangani perjanjian damai, Israel kembali menyerang Lebanon. Tidak hanya artileri dan rudal, Israel juga menembakkan fosfor ke Lebanon Selatan. Kota Far, Tebnit di kota Nabatiyah, Lebanon Selatan kembali menjadi target serangan Israel. Padahal di saat yang sama, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menandatangani perjanjian damai. Pesawat tempur Israel tidak hanya menghujani kota Nabatiyah dengan tembakan artileri, tetapi juga fosfor. Sejak peningkatan operasi militer pada 2 Maret lalu, jumlah korban tewas di Lebanon terus meningkat. Total, 3.884 warga Lebanon tewas, 11.856 terluka.